Alors anche vous vogliate l'ugrissin d'Aurei Vitur. Es un conte en isarte scritto da Hervé Barelli e illustrato da Monica Lombardo. Es l'histoire d'Aurei Vitur che restava en Lucio grand palais de Turin. Un bel giù, l'Aurei Vitur si drevillet e un mau de ventre che vous dit caco. Faguet venir le premier mege de la courte e li diguet, mege, mica gari la che un mau de ventre che non può di più governare l'Aurei Jaume e faire le ben dei miei sujets. Le premier grand mege de la courte esamina e dit, Maestà, es de mangiare de vianda, de gibier e de carsalada che vous dona mau de ventre. Allora l'Aurei Vitur decidet de più mangiare de vianda, de gibier e de carsalada. Manget più de bistecca, de doba e de buit e de piment, de blanqueta e de rostite e de vedeu do Montferrat, de costeleta de poarc e d'en Savoia, de gigot d'agneu do Puget, e ma finda, de sanglier e de lebra d'Aosta, de fasan e de tourdo de Toureta, de camous e de cervia d'Argentera, e também de jambon de la Maira, de saucisson do Montregal ou de pastis do Canaves. Ma lo mau de ventre. La via toujours. Alors, l'Aurei Vitur mandet ai galère al premier grand mege de la courte e sounet lo mai conosciut dei mege de Cuni. Lo mege de Cuni l'esamina e dit, Maestà, es de mangiare de pei che vous dona mau de ventre. Alors, l'Aurei Vitur decidet de più mangiare de pei. Manget più de lubas de San Juan, de trucha de la Roya, de sardina de Cagliari, e d'Amploa d'Oristan, d'anguila de Versailles, e de tonduneia, de locciu d'Auleman, e de carpa do Budget, d'estria de Villafranca e de putina de Caras. Ma lo mau de ventre. La via toujours. Allora, l'Aurei Vitur mandet ai galère a lo mege de Cuni e sudet lo mai conosciut dei mege de Chambéry. Lo mege de Chambéry l'esamina e dit, Maestà, es de mangiare de lium e de fruccia che vous dona mau de ventre. Allora l'Aurei Vitur decidet de più mangiare de lium e de fruccia. Manget più de nif, e de poire e de moncalé, de blea e de tantifla, de pignerol, de sea e d'archicota de vaudier, de merengaina e de naveu de riquier, ma finda, de pun e de peseg e de briga, de portegal e de pera de San Bertumiu, de serieia e de rain de belet, de tomati e de noix e de l'escarrea. Ma lo mau de ventre, la via toujours. Allora l'Aurei Vitur mandet ai galère a lo mege de Chambéry e sounet lo mai conosciut dei mege de Mondeville. Lo mege de Mondeville esamina e dit, Maestà, es de mangiare de pasta che vous dona mau de ventre. Allora l'Aurei Vitur decidet de più mangiare de pasta. Manget più de raiola e de gnocchi de Nissa, de pulenta de vinai e de sugeu de tenda, de merda de cando malunat e de capelet d'Ivrea. Ma lo mau de ventre. La via toujours. Allora l'Aurei Vitur mandet ai galère a lo mege de Mondeville e sunat lo mai conosciut dei mege de Nissa. Lo mege de Nissa esamina e dit, Maestà, es de mangiare de moala de pan che vous dona mau de ventre. Ma come mangiare de mau de pan senza moala, dit l'Aurei Vitur. Lo mege de Nissa non li sau pet respondre, allora l'Aurei lo mandet ai galère a parier. Ma lo mau de ventre. La via toujours. Allora l'Aurei Vitur faguet proclama in tutte l'Aurei Jaume che l'amant de sa figlia Carolina, tan bella e tan taimada, seria donada en aqueu che troveria la receta per faire de pan senza moala. E come mangiava più de vianda, de gibier, de carsalada, de pei, de liume, de fruccia, de pasta, de pan, l'Aurei meschin era propria nechelite. En aquel temps, l'ira d'amont en Ivrea, un piccin panetier che cagia giù faia un pan per li frema do quartier, ma un pan blanc e caute daurate, che la sio crusta era cuma d'avellana, e la sio moal l'auge era cuma de nebla. Un giù che passava in plaça, audet lo trombetier che proclamava le dit d'Aurei. E ainsi, si pantaillet de si marida un giù la princessa che devia ben estre la figlia la mai bella do monde. De retour nella sua glorieta, pruve de fa de pan senza moala, ma come?
cada prova che faia lo descurava de mai. Senza mola si podia pa fair de pão. E li pensava noite giù. E ali pensando un giù, giugava no museu de pasta e lo s'estirava lonche lonche. Alla fine del suo pensiero, aveva fatto un fio di pasta che era longo come il suo due braccia spalancate. Allora ha avuto un'idea. L'idea se mette a che il fio a cuoire la muola. Dentro sarà croccante come la crosta e non gli sarà più di muola. Quella che dona mal di ventre al re. E assim dice, vi tu face. Faguet un rup d'aquel fio de pain. Et l'endemain, partait per Turin. Demandet audience al rei, che lo recebet per tastar que el pain senza muola. E lo rei Vitur manget. Tutta la cour lo regagiava. E lo petchin panetier meschin. Li venia lo tibu à l'idée de finir en galère come lu grand medge. Lo rei Vitur la lucette. Panetier diguet. Mes passate lo mau de ventre. Gramassi. En reconnaissance come hai fatto la promessa, ti doni la mano de ma figlia Carolina, tan bella e tan taimada. Viva, viva lo panetier, cridet la courte. E cadun, prince, duca, baron, conte, marquis, chevalier, doutour, nobli dama e dumaisella, delicron pas lo siu pan miraculous. Devengut ric e face noble, maridat a la figlia del rei, lo piccin panetier continuet pur allo siu mestier, ma venguet se stabilit a Nice amb la siu frema, che li agradava lo suleu. E despida che giù un autre nissart come lo Piemontes, poder mangiare amb lo jambon o lo tomati, o tutte sen che volean, aquel piccin pan miraculous e long, che si suona lo grisien.